Alam mo pa. Oh, hindi naman natin anuhin yan eh. Wala man tayong gamit na girder talaga eh. Oh, kapal oh. Oh. Kapal lo, pambira yan. Pataihin mo lang si Rambo dyan, sigurado. Bitaw lahat yan. Oh, ka. Ano? Dami oh. Ano ba yan? Tilapiyang ano? Oo. Galing naman sa palayan yan eh. Tilapia ano? Ah, lalaki oh. Native. Ha? Native ba? Native. Talagang kinukunan pa. Parang alaga yan ha? Alaga? Eh halang yan, para hindi umano yung Ano nang ano yan? Basura? yan. Oo. Basta yan. Ano nakakano nila? Alaga, saka. Ano yan pag umano yung ano, saka yan. Ha? Ha? Alin? Oh, daming ano? Dito, buka na daw. Dito kabila. Matanda ko na kayo. Ha? Grabe yung kabila. Oh, may bata pa eh. Matanda ka, driver, babae. Hindi, babae yung driver eh. Laman yata kabanggaan eh. Hindi, mabili siguro. Yung bumangga.